Vamos a la palabra de Dios y hoy en esta tarde le quiero pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 y el versículo 1. So I'm going to ask that you open your Bibles to the Gospel of Matthew chapter 11. Vamos a ver una historia interesante que nos deja algunos principios fundamentales. We're going to read an incredible story that leaves us some incredible principles. Y hoy le quiero hablar And today I want to speak to you. del tema no apaguemos la fe. Do not turn off the fire of faith. No dejemos, no abandonemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Do not abandon the faith that you have in Jesus Christ. Y la historia tiene que ver con un hombre llamado Juan, conocido como el Bautista, And this story has to do with John the Baptist. y dice de la manera siguiente: And it reads this way. cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. After Jesus had finished instructing the 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John heard in prison what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who has to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you have heard and seen. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor." Amén. Amen. Dígale a su vecino: no apaguemos la fe. Come on, tell your neighbor, do not go ahead and turn off faith. En el evangelio escrito por Mateo, In the gospel written by Matthew, ahí exactamente donde nosotros leemos en esta noche, en el capítulo 11, right there where we read on chapter 11, encontramos a Juan el Bautista ya en la prisión. so then we find John the Baptist who's already in prison. Su ministerio fue cortado bruscamente So his ministry was cut off in a very abrupt way por el rey Herodes. by King Herod. La voz que había salido, The voice that had come out la voz de uno que clama en el desierto, of the one that shouted in the desert había sido silenciada. had not been silenced. Esa voz se había apagado. That voice had not become silent. Y el ministerio público de Juan el Bautista In the public ministry of John the Baptist, solamente duró un año, it only lasted 1 year. pero en ese tiempo But in that time, Dios mostró el poder a través de la poderosa predicación de Juan. God showed his power through the strong and live preachings that John the Baptist did. Tanto así que la gente en los alrededores salía a escuchar a este hombre que estaba por los desiertos y los caminos. It was so much the attraction that people would go out to the paths and to the cities to be able to listen. Los grandes educados fariseos, escribas y saduceos Even those who were well educated, the scribes and everyone else who practiced the law were great listeners. salieron a escuchar a Juan el Bautista. And listen attentively to John the Baptist. Aún los orgullosos ricos salían a escuchar a este hombre que había aparecido en el medio de ese desierto. Even the proud men and rich men would go out to listen to him. Soldados, políticos, Soldiers and politicians, colectores de impuestos, the ones who collect taxes, ricos, pobres por igual, rich and poor, all the same, se amontonaban para escuchar la palabra que tenía Juan. would gather together to listen to the word that John had. Y Jesús dijo de este hombre: And Jesus went ahead and said these words about this man. entre los nacidos de mujer, Said, "From all those who were born of a woman, no hay mayor profeta que Juan el there Bautista. is no bigger or larger prophet than
John the Baptist. Pero si nosotros hacemos un poco de memoria, But if we go ahead and do a little bit of memory and we try to think about this, Juan fue un hombre lleno de la palabra de Dios. John was a man who was full of the Word of God. Es decir, tenía un conocimiento de la palabra de Dios. He had a great knowledge of the Word of God. Había pasado durante toda su vida estudiando la escritura. He had spent all the time studying the Scripture. Él conocía muy bien la ley. He knew the law very well. Conocía también los escritos de los profetas. He also knew everything that the prophets had written. Y conocía también los salmos. And he also knew the Psalms by heart. Él era un hombre muy preparado, He was a man that was well prepared. conocedor de todo esto. He knew all these things. Así que Juan So then John, estaba hoy he was now then, en la cárcel, he was now in the jail. ansioso He was anxious por confirmar to be able to go ahead and quién confirm era Jesús. who Jesus truly was. Esa voz que sonaba en el That desierto voice that sounded in the desert, en un momento fue apagada. in one moment it was silenced. El ministerio de Juan el Bautista había llegado a su final. The ministry of John the Baptist came to an end. Y encontramos a Juan hoy en la cárcel, So now we find John in jail, y los captores de Juan, and the people who took him captive, por alguna razón, for some type of reason, le permitieron mantener contacto con sus discípulos. they still allow him to have contact with his disciples. Juan era un maestro John was a teacher, y él tenía discípulos que lo seguían. and he had disciples that followed him. Y cuando él está en la cárcel, And when he is now in jail, se les permite a que ellos tengan comunicación con Juan. it is allowed for John to have communication with his disciples. Así que sus seguidores So then his followers le llevaban reportes acerca del ministerio de Jesús. would take reports according to the ministry that this man had. Y en otras palabras, Juan, cuando escuchaba hablar de lo que Jesús estaba haciendo, In other words, when John listened to what Jesus was doing, Juan comenzaba a dudar. so then John started to doubt. Lo sorprendían. He was so surprised. ¿Cuáles eran entonces So then who or what was? los comentarios que escuchaba Juan el Bautista acerca de Jesús? What were the commentaries that John the Baptist were listening about Jesus? Los discípulos de Juan So the disciples of John, habían visto las señales que Jesús hacía. they had seen the signs and wonders that they had done. Le informaban de todo lo que ellos veían. So they would inform John the Baptist of everything that they saw that Jesus did. Los cojos caminaban, So the lame would walk, los ciegos ven, and then the ones who were blind received sight, los muertos son resucitados and then the dead would be raised, y muchas señales and many other signs and que wonders hacía Jesús. that Jesus would do. Juan el Bautista John the Baptist, prefiere cuando escucha esos mensajes o esos información, so when he listens to all this information, él decide indagar a fondo acerca del ministerio de he Jesús decides that he wants to go ahead and analyze Jesus' ministry furthermore. y él manda a preguntar a Jesús. So he goes ahead and sends a question to Jesus. En otras palabras, Juan el Bautista no compartía el entusiasmo que tenían sus discípulos. So in other words, John the Baptist didn't share that moment of enthusiasm that the disciples had. Entonces él envía a llamar a dos de sus más allegados So he goes ahead and calls two of his disciples, y les instruyó and he went ahead and instructed them para que fueran y le preguntaran a Jesús directamente quién él era. He wanted them to be able to ask Jesus who he truly was. Ahora una pregunta. So then there is a question. ¿Juan el Bautista sabía quién era Jesús? So then did John the Baptist knew who Jesus was? ¿Tenía conocimiento de quién era Jesús? Did he have the knowledge of who Jesus was truly? Claro que sí. Of course he did. Él lo había visto cuando había sido bautizado Jesús. He had seen when Jesus had been baptized. Había escuchado aquella voz He had listened to that voice. que le decía, este es mi hijo amado. The voice that said, "This is my beloved son." Además, Juan el Bautista Furthermore, John the Baptist había presentado a Jesús
frente a aquella multitud He had presented Jesus before the great crowd. diciendo, este es el Cordero de Dios. This is the Lamb, this is the Son of God. Y nosotros conocemos esa historia. Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. And we know how the story goes. John the Baptist says, I'm not even willing, I'm not even able to untie his sandals. La pregunta es que Juan el Bautista sabía quién era Jesús. So then the question is that truly John the Baptist knew who Jesus was? Sí, claramente él sabía quién era Jesús. Yes, clearly he did know who Jesus was. Pero entonces, ¿por qué razón él mandó a preguntar quién era él? So why did he send people to ask who Jesus was? La pregunta de Juan So then the question that John had, parece incomprensible. it's truly unable to be understood. No se puede entender por qué razón él manda preguntar It is not understood why he sends people to ask. si él conocía acerca de Jesús. If he knew about Jesus already. Pero aún así, But even then, Juan John, tenía que saber he needed to know de Jesús mismo from Jesus' own lips quién él era. who he truly was. O si él era el Mesías profetizado en las Escrituras. If he truly was the Messiah that was prophesied. Comenzamos diciendo que Juan tenía un gran conocimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. We began this by saying that John the Baptist had great knowledge of the story and also of the Psalms, Donde se hablaba del Mesías. where they would speak a lot about the Messiah. Así que Juan tenía ese gran conocimiento. So then John had this great knowledge. Pero ahora envía a 2 de sus allegados a que le pregunten a Jesús But now he sends 2 of his close disciples to be able to ask Jesus si él era el Mesías que estaban esperando. if he truly was the Messiah that they were waiting for. Como que eso no hace, ¿cómo se dice la palabra? Sentido. It doesn't make sense, you know. No tiene sentido esa pregunta de Juan. It doesn't make sense why John is asking this. Las grandes interrogantes So then this is great questions que nosotros nos podemos hacer a este punto. that we can go ahead and ask up to this point. ¿Qué movió a Juan? What moved John? ¿Qué motivó a Juan What truly motivated John a interrogar a Jesús to be able to ask questions to Jesus? acerca de su identidad? To be able to prove his identity. ¿Qué fue lo que inspiró a Juan? What truly inspired John? ¿Qué pasaría en la mente de Juan el Bautista? What was John truly thinking? ¿A dónde estaba Juan el Bautista? Where was John right now in his life? Encarcelado. He was in jail. ¿Qué pasaría por la mente de Juan cuando estaba en la cárcel? What possibly could John be thinking when he was in jail? ¿Qué estaría Juan pensando en ese momento? What possibly could John be thinking in that precise moment? ¿Qué prueba tan oscura y profunda What an incredible trial and dark moment this was. había tomado cabida en la mente de Juan? And it now had taken his mind captive of all this. ¿Acaso Is it possible? no sucede con nosotros lo mismo en muchas ocasiones? Doesn't the same thing happen with us many times? Que la gente comienza a dudar The people start to doubt de las promesas de la palabra de Dios. of the promises that are written in the Word. Que la gente duda de la Biblia. The people start to doubt the Bible itself. Y algunos llegan a dudar hasta la existencia de Dios. And some people are still doubting that God even exists. ¿Acaso no sucede también en nuestros medios, en nuestra mente? Doesn't it also happen within us, amongst us, in our own personal minds? Y especialmente cuando estamos pasando por un momento de tribulación. Especially when we're going through a moment of trials. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando está en un momento dificultuoso y usted se pregunta, ¿realmente existirá Dios? You know, sometimes you're going through a difficult moment. You might ask yourself, truly, does God exist? Y yo creo que lo que me dijeron o lo que dice la Biblia no es real porque miren cómo estoy en esta condición. And people could probably say, you know, man,
understand the situation I'm in, truly God doesn't exist. Look at me. ¿Acaso no la gente se hace esas preguntas y también muchos cristianos cuestionan la veracidad de Dios? Doesn't Christian believers also ask themselves this question and even take it further by asking, is God really real? ¿No ha pasado por nuestra mente en algún momento la duda? Hasn't doubt come to our mind at least once? Juan tenía dudas acerca de quién era Jesús. John was doubting. He really wanted to make sure who Jesus was. Y muchas veces también nosotros nos preguntamos, And ¿será many times we ourselves would ask, maybe, is o it? no será? Is it possible? Maybe not. No sé, I'm not no sure. estoy seguro I am not de positive lo que about estoy this, creyendo. of what I truly am believing. No tengo esa seguridad. I don't have that security. A veces llegamos a dudar We don't have the reassurance, and then we de la doubt palabra de Dios that the word of y God, especialmente cuando estamos bajo una situación adversa. and especially when we're confronting a very adverse situation. Así estaba mi querido Juan el Bautista. This is the way that John the Baptist was. Aquel hombre que Jesús mismo dijo de él, como él no ha habido otro. This man, which Jesus said, man like him, there is none. De ese hombre que había presentado a Jesús, este es el Cordero de Dios. From this man that Jesus has said, man, he said himself, this is God, this is Jesus, this is his son. Aquel hombre con aquel gran conocimiento, This man that had such an incredible knowledge. habían dudas en su corazón. There was doubt within his heart. Pasaban muchas cosas en su mente. A lot of things went through his mind. Así que él envía a preguntar a Jesús, dinos, So then he sends two of his disciples to be able to ask a question. ¿tú eres el que estamos esperando o debíamos de esperar a otro? Hey, are you the Messiah, the one we've been waiting for, or should we wait for someone else? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? And what was the answer that Jesus gave to them? Cuando Jesús escuchó las preguntas de Juan, So when Jesus listened to the question that John the Baptist wanted answered, Jesús no dio una respuesta directa. Jesus did not answer the question in a direct manner. En vez de eso, Instead of that, él simplemente dijo a los discípulos de Juan he simply said to the disciples of John, que le recordaran qué grandes milagros estaban ocurriendo. he wanted him to be reminded of the great miracles that were happening. Jesús no les dijo, sí, vayan y díganle a Juan que yo soy el Mesías, como él lo dijo. No, he didn't go ahead and tell them, go ahead and tell John that I am the Messiah, like he had already prophesied. La respuesta de Jesús fue esta: The reply that Jesus gave was this. id He said, go y haced saber a Juan and report to John las cosas que oís the things that you have heard y veis. and that you have seen. Los ciegos ven, You see them blind receive sight, los cojos the andan, lame walk, los leprosos son limpiados, the leprosy are cured, los sordos oyen, the deaf now hear, los muertos son resucitados the dead are now arise. y a los pobres es anunciado el evangelio. And the good news are preached to all the poor. Eso no es lo que Juan mandó a preguntar. That is not what Apostle John went ahead and asked. La pregunta de Juan fue: dinos si tú eres el Cristo. The question simply was, tell me, are you the Messiah? Y Jesús le contesta: And then Jesus replies, díganle a Juan come on, tell John lo que está pasando. everything that's happening out here. ¿Cuál sería entonces la razón So then what would be the reasoning por qué Jesús contestó de esta manera? why Jesus replied in this manner? ¿Cuál era la razón? What was the reason for all this? Jesús Jesus, sabía que Juan he knew that John, estaba en peligro he was in great danger de ser abrumado por la duda. to be overcome by his great doubt. Juan estaba deprimido John was depressed por la condición que él estaba en la cárcel. because of the condition that he was when he was in jail. Este hombre This man, pasaría he would go ahead and pass this time, o pensaría or maybe he was thinking, por qué él estaba en la prisión. why am I in prison? Imagino que se pasaba por la mente de Juan: si él es el Mesías, You know, probably John was thinking, if he is the Messiah,
¿por qué yo estoy aquí en la cárcel? So why am I in jail? Si Él es el Cristo, If he is the Christ, as he says, ¿por qué todavía sigo yo aquí, en este lugar? so why am I still here in this place? ¿Por qué Jesús no lo había sacado de la cárcel? Why hadn't Christ taken him out of the prison? Cuando el Mesías vino, When the Messiah came, Juan esperaba John was waiting que Jesús for Jesus, expulsara a los romanos y a los malos de ese territorio. for him to go ahead and put into exile the Romans and all the governors within that state. Eso es lo que había en la mente de Juan el Bautista. That was what John the Baptist was thinking. Cuando el Mesías venga, So when the Messiah comes, Él va a destruir a toda esta gente. he's going to destroy all of these people. Pero Juan estaba en la cárcel. But now John the Baptist was in jail. El día del Mesías había llegado. So the day of the Messiah had come, it was here. Y ninguna de estas cosas habían pasado. And none of those great things had happened. Lo que Juan esperaba The one thing that John was waiting for, era que todas esas cosas que están en el Antiguo Testamento se cumplieran. that all of those things that were written in the Old Testament would now be completed. Pero eso no estaba pasando. But this was not happening. Y eso había traído dudas al corazón de Juan. And this had brought great doubt to the heart of John. Y cuando las cosas no van bien en nuestra vida, And when things are not going good or well within our lives, muchas veces comenzamos a dudar, so many times we start to doubt. porque esa es la intención de Satanás, Because that is the intention of Satan. de que nosotros dudemos de la veracidad de la palabra de That Dios. we could doubt of the truth of the word of God. Así estaba Juan, aquel gran hombre, This is the way that John was, the great man of God, aquel gran profeta de Dios. the great prophet of God. Había dudas en su corazón. There was doubt within his heart. Y por eso Jesús le dice, díganle a Juan. So that's why Jesus turns around and says, come on, tell John, report to John. ¿Sabe qué, hermano? You know what, brother and sister? El diablo le encanta poner dudas en el corazón y la mente del creyente. The devil likes to put doubt in the hearts and the minds of Christian believers. Y tenemos que cuidarnos de eso. And we need to go ahead and take care of that. De que nosotros dudemos de Jesucristo. That we are possibly even doubting of Jesus, that we have doubts of Jesus. Porque lo intentó con este hombre, con este profeta, no tampoco lo va a intentar con los creyentes de este tiempo. Because he went ahead and intended to do this with the great prophet of God. Why wouldn't he do it just with us? Pero en la mente de Juan habían otras cosas. But in the mind of John, there were so many other things happening. And Juan esperaba otras soluciones. so John was waiting for other types of solutions to come to his life. Note algo aquí. You need to go ahead and take note of this. Jesús nunca se dirigió Jesus never directed himself a la desesperación de Juan. to the desperation that John had. ¿Cuál era la desesperación de Juan el Bautista? So what was the desperate moment that John the Baptist was going through? Él quería saber He needed to know si Jesús era el Mesías. if Jesus was truly the Messiah. Quería estar seguro, 100% seguro. He wanted to be sure 100%. Pero Jesús no le respondió But Jesus didn't answer his question. a la manera como Juan quería la respuesta. He did not receive the reply that John the Baptist was waiting for. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado, hermano? How many times have we doubted? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esos momentos de duda? How many times have we gone through those moments of doubt? Mire algunos hombres de la Biblia, Look at some man in the Bible, en la historia, in the history, que dudaron. that went ahead and doubted.
Ejemplos. Examples. David, David, Job, Job, Jeremías, Jeremiah, Abraham, Abraham, Sara. Sarah. Ellos pasaron también por esos momentos de duda. They had those moments of doubt also. ¿Cuánto más muchas veces nosotros How much more can't we also experiment? a veces pasamos por esos momentitos donde nos preguntamos, ¿y ahora qué? And sometimes we go through those moments where we ask, my God, what else? Pero Jesús mandó a los discípulos de Juan But then Jesus went ahead and sent his disciples con un mensaje especial dedicado a Juan. with a very special message dedicated to John. Ahí en el versículo 6, If you go with me to verse 6, bienaventurado. blessed is, La palabra bienaventurado the word blessed quiere decir means dichoso, to be very happy. 7 veces bendecido, That you are blessed 7 times. el que no halle tropiezo en mí. The one who does not have or doesn't fall away on my account. 7 veces bendecido el que no halle tropiezo en mí. Blessed is the man who does not fall away on account of me. Este fue el mensaje central que Jesús envió a Juan el Bautista. This was the central message that Jesus went ahead and sent to John the Baptist. Amorosamente Jesús So Jesus, with his great love, le estaba mostrando a Juan he was showing John las raíces de la duda. the roots of doubt. El que no halle tropiezo en mí. Who does not fall away on account of me. Jesús estaba diciendo en esencia, What Jesus was saying, Juancito, he said, Johnny. Juan, So, John, ¿estás molesto are you upset? por la forma como estoy estableciendo el reino? The way that I am establishing my kingdom? Eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir a Juan. This is what Jesus was trying to tell John. No estoy cumpliendo las expectativas que tienes en tu mente. Oh, hello, I'm not showing up to your high expectations. Como tú quisieras que fueran las cosas. Oh my God, I'm not doing the things like you want them to do them. ¿Qué estás dudando? Are you doubting about me, Ahora, John? hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros las cosas no van como nosotros quisieran que fueran? So what happens when things don't go the way that we are expecting them? ¿Qué pasa por nuestra mente? So what goes through our mind? Tal vez no sea el caso suyo, pero sí de algunos creyentes. Maybe it's not your own personal case, but there's the case of many Christian believers. Cuando entran por una etapa de prueba, When they go through a moment of trial, comienzan a alejarse del Señor. so they start separating from God. Comienzan de creer, o más bien dicho, paran de creer en las promesas de So Dios. then they stop believing in the promises that God has said. Eso es lo que pasa con muchos creyentes. That is exactly what happens with many Christian believers. Cuando están pasando por esas pruebas, When they're going through those trials, comienzan a dudar. then they start to doubt. Y eso le estaba pasando a Juan. And that's exactly what was happening with John. La falta de entendimiento de Juan acerca del ministerio de Jesús. The lack of understanding the ministry of Jesus. Juan no estaba entendiendo, no estaba captando cómo era el ministerio de Cristo. John was not able to understand. He couldn't capture what the ministry of Jesus truly was. Y él estaba perplejo, estaba, decimos en mi país, boquiabierta, así como, And John was just so unaware of what was going on. eso no puede ser, He could not believe that. He said, that can't be. eso no es así. No way, that could not be that way.
Porque ¿qué esperaba Juan el Bautista? Because what was waiting John? What was he waiting for? ¿Qué esperaba él? What was John waiting for? Que Jesús llegara y lo sacara de la cárcel. For Jesus to come and take him out of prison. Pero esa no era la realidad de Juan. Él seguía en la cárcel. But that was not what happened with John. John continued to stay in prison. Las cosas que Jesús estaba haciendo The things that Jesus was doing, simplemente para Juan simply for the understanding of John, no era lo que esperaba. it was not what he was expecting. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando estamos esperando algo y no lo recibimos y What- llega cosa diferente? What happens in our lives when we're expecting something and something different shows up? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros decimos, no, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a ayudar, y de repente viene una prueba y dice, What happens when you're saying, the Lord's going to bless me, the Lord's going to bless me, and all of a sudden you have this big trial? cuando nos dicen, mira, vas a ser bendecido, vas a prosperar, y de repente nos vemos en situaciones de pobreza. What happens when you're waiting to be blessed and then all of a sudden you face this great moment of poverty? Cuando nos han dicho, te va a ir bien en la vida. When they have told you, my God, your life is going to be good, it's going to be well, it's going to be fine. Y es cuando más peor nos va. And it's when the worst things happen. Imagínense a Juan. Can you imagine John? Juan estaba expectando algo maravilloso. John was expecting something great to happen. Pero cuando las cosas comenzaron a pasar, But when the things started to happen, eran diferentes it was different a lo que Juan había pensado, of what John was truly thinking, a lo que él había estudiado en la of palabra. what John had studied in the Word. Juan quizás podía decir, no, si ahí lo dice, mira, Isaías dijo que iba a cambiar todo esto. You know what? Isaiah said that Jesus would come and he would change everything. Aparte, Juan el Bautista era un profeta. Besides the fact, John the Baptist was a prophet himself. Pero las cosas no estaban de acuerdo a lo que él había pensado. But things were not going according to what he had thought. Entonces comenzó a dudar. So then John started to doubt. Igualmente nosotros cuando las cosas no van bien comenzamos a dudar. And the same thing happens to us when things don't go our way. We start to doubt. Comenzamos a perder la fe. We start losing our faith. Comenzamos a menguar en nuestra We esperanza. start to go ahead and lack on our hope and our faith. Comenzamos a desesperarnos. We start to become desperate. Tomamos acciones y caminos equivocados. We take actions and paths that are wrong. Porque no vemos muchas veces la respuesta de Dios. Because we don't see God's answer right away. Así estaba Juan. This is the same way that John was. Él no podía ver, no podía experimentar lo que Dios le había prometido. He couldn't see, he couldn't experiment what God had told him, what Jesus had said. Y ahí en la cárcel, And right there in prison, el diablo puso la duda en el corazón de he Juan. put the doubt in the heart of John. ¿Será este o debemos de esperar a otro? My God, is he the Messiah or should we wait for another one to come? Entró la duda en Juan. So then the doubt entered in John. La visión que tenía acerca del Mesías. The vision that he had about the Messiah, Todas las cosas que Juan all of the things that John, creía that he believed, estaban fundamentadas. they were fundamented, they were built on, Escrito está. it is written that. Pero no estaba pasando. But nothing of that was happening. Lo que Juan What John, había leído. what he had read, Escrito está. it was written, it shall be. Ha de haber sido duro para Juan. It probably was very hard for John. ¿Cómo puede ser? How is it even possible? Juan conocía las palabras de los profetas. John knew the words and the prophecy Que el Salvador, que
Cristo Jesús, that the Savior, that Jesus Christ, el Salvador de Israel, the Savior of Israel, venía a aplastar los reinos opresores que habían en Israel. that he will come and suppress and defeat all of the other kingdoms. Que cuando Cristo viniera, Él iba a establecer el reino. That when Jesus came, he would establish a new kingdom. Y comenzaría Jesús a legislar And then Jesus would start a new legislation. santidad sobre la tierra. Holiness upon all of the earth. Y que Él gobernaría con vara de hierro. And he would come and govern with strong hand. Gran confusión en la mente de Juan. Great confusion in the mind of John. Esto no lo podía entender He could not understand this. de ninguna manera. There was no way possible. Lo que escuchaba del ministerio de Jesús. What he was listening about the ministry of Jesus. Juan escuchaba un reporte So he would listen to a report como estos. similar to this. Jesús está celebrando una boda en Caná de Galilea. Jesus is celebrating a big wedding in Cana. Jesús está en una fiesta. Jesus is in a party, in a celebration. Y yo aquí estoy encerrado. And I am here and I am in prison. Eso es lo que escuchaba de los discípulos. That's what he was reported to by the disciples. Le decía a Juan, mira, Jesús celebró una fiesta, ya estuvo, convirtió el agua en vino. And Jesus celebrated a great feast. He converted the water into wine. También Juan el Bautista escuchaba estos reportes. So then John the Baptist would also listen to this report. Él está entrando a la casa de pecadores. He is entering into the home of sinners. Inconcebible para la mente de un judío como Juan. It is impossible. The mind of a Jew could not understand this. Es imposible que él esté juntamente con los pecadores comiendo. It is impossible that he's eating together with the sinners. Es imposible que él se siente con los republicanos a comer. It is impossible that he's sitting with non-believers. Pero eso es lo que escuchaba Juan el Bautista en la prisión. But this is exactly what was reported to John the Baptist while he was in prison. Además, Juan el Bautista escuchaba que Jesús había enviado de dos en dos a sanar los pueblos. And he was listening that Jesus was sending people two and two to be able to go to the cities and cause healing. En la mente de Juan, no, eso no puede ser. In the mind of John, his mind is like, no way, it is not possible. Eso no puede ser. That is not even possible. En la mente de Juan estaba que Jesús iba a venir a destruir a los malos. In the mind of John, it was time for judgment. It was time for him to come to destroy the ones who were weak. Pero ahora estaba Jesús haciendo bien a los malos. But now Jesus was doing good for the evil and for the weary. ¿Quién eran los malos? Who were the evil people? Los recaudadores de impuestos, The tax collectors, las prostitutas. the prostitutes. Pero hoy Jesús les estaba haciendo bien. But now Jesus was doing good deeds for them. Imagínense la gran confusión en la mente del Bautista. Can you imagine the great confusion that was No. in the mind of John the Baptist? No, esto no puede ser. And he's like, no, this is not even possible. Eso no es lo que yo he leído aquí en la palabra. This is not what I have read in the Word of God. ¿Estaba confundido el Bautista? Sí. Was John the Baptist confused? Yes, he was. Estaba totalmente confundido. He was totally confused. ¿Acaso no el Mesías estaba supuesto Wasn't the Messiah supposed a vengar el pecado? to be able to come and vengeance the sin? Pero ¿cuál era la realidad de aquellos días? But what was the reality of those days? Los jueces de Israel en ese tiempo The judges of those time, eran malos. they were evil men. Ellos inventaban leyes
They will invent new laws que les servían para sí mismos, that would be to their own benefit, que iban contrarias a la palabra de Dios. that were against the word of God. Los orgullosos fariseos, saduceos y escribas The Pharisees, who were very proud, cada día más se estaban comportando con un orgullo tan alto, they were behaving in a proud manner constantly a every day. tal manera It was to the point que ellos mismos that themselves habían rechazado al Mesías. had rejected the Messiah. Eso Juan no lo entendía. And John was not able to understand this. ¿Cómo es posible que el mismo pueblo lo haya rechazado? Los líderes, How is it possible that the own leaders have rejected the Messiah? las autoridades de Israel rechazaron al Mesías. Eso no puede ser. The authorities of Israel have rejected the Messiah. Imagino que Juan debió pensar, I think that John was probably thinking, esto no es lo que dicen las escrituras. this is not what is written in the scriptures. Esto no es lo que dicen los profetas. This is not what the prophet said would happen. Porque Jesús no está poniendo en orden a Israel. So why isn't Jesus putting everything in order like he said? ¿Por qué razón no está destruyendo a estos gobernantes? So why isn't Jesus destroying these governors? ¿Cuál era la gran preocupación del Bautista? So what was the great worry of John the Baptist? Que no estaba aconteciendo como él lo había leído. That things weren't happening the way that he had read it. Déjeme decirle algo. So I need to say something. La duda Doubt no depende de Dios. does not come from God. Si usted tiene dudas en su corazón, If you have doubts in your heart, eso no depende de Dios. it does not come from God. La duda Doubt viene del diablo. comes from the devil. Desde el principio, From the beginning, sembró dudas en Eva. he planted doubt in Eve. Y hasta el día de hoy And until today, sigue poniendo dudas en el corazón del creyente. continues to put doubt in the hearts of Christian believers. El diablo está tentando a Juan cuando estaba ahí en la cárcel. The devil is tempting and putting to trial John the Baptist Con la duda. with doubt itself. Y eso mismo intenta And that is the same thing, the same intention ponerle that he wants to put al creyente. to the Christian believer. Que comience a dudar de las cosas que Dios ha dicho. To start to doubt of the great things that God has said. Porque el plan de Satanás es sencillo. Because the plan of the devil is simple. Es robarnos toda la confianza que tenemos en el Señor. It's to be able to remove all the trust and faith that you have in the Lord. Ese es el plan de él. That is his plan. Que nosotros no creamos en Jesús. That we do not believe in Jesus. ¿Y cómo lo hace? And how does he achieve this? Comienza con la duda. He starts putting doubt. Y cuando inicia con esa duda en el corazón, And when he starts to put doubt in your heart, poco a poco nos comenzamos a alejar. and slowly but surely we start to separate. Que no nos damos cuenta cuando estamos lejos de las promesas y lejos del Señor. That we don't even notice when we're far away from God and far away from his promises. Así que hoy en esta noche yo tengo un consejo para usted. So today I have an advice for you. No permita que el diablo le robe su confianza en Dios. Do not
allow the devil to remove the trust that you have in God. Que no ponga dudas en su mente. Do not allow doubts to sit in your mind.